100 बोलकर 200 बारात लेकर जाते हैं और उसमें थोड़ी सी कमी हो जाए तो ऐसे वावेला मचाते हैं, बेटी वाले के ऊपर बिल्कुल एक दरिंदा बनकर और शेर की तरह वार करना चाहते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा और नेक अमल हम कर रहे हैं। मैं अपनी ये राय रखना चाहता हूँ कि तमाम उलमाए किराम जो हमारे बड़े हैं छोटे हैं सब मिलकर इस पर इत्तिहाद पैदा करें और एक इत्तिहाद रच दे कि कहीं पर अगर लोग जहेज़ लेते हैं या ज़्यादा बारात लेकर जाते हैं उनकी शादी में शरीक न हो, उनका बोझ न खाए। मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी के शादी में नहीं जाऊँगा बाराती। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया, भाई है या फिर दोस्त है, तो अगर वो तिलक लिए रहेगा तो उसके शादी में मैं नहीं जाऊँगा। मैं आज से वादा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे समाज में जो बाराती का तादाद बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि बेटा वाला पहले ले जाते थे 150-200 बाराती, अब 200-250-300 बाराती ले जाने लगे हैं। और बाराती को खिलाने में बेटी वालों को कितना नुकसान होता है, कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं, किस किस से मांगता है, कहाँ कहाँ से ब्याज पर लाकर सधाते हैं उनको। हम लोग तो एक पल के लिए जाते हैं, उनका कुछ भात दूध खा कर चले आते हैं, और बेटी वाला वो पैसा वो कितने दिनों तक सधाते हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो बाराती का ले जाने का मसला क्या है, क्यों बेटी वालों पे ज़बरदस्ती बारात को थोप दिया जाता है। अगर कुछ कमी कोताही हो जाती है तो उसका कपड़ा तक नोचने पे लग जाते हैं और उसका इज्जत ख़राब कर देते हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हैं मौलाना अब्दुल बारी साहब, तो उससे हम पूछते हैं कि बाराती का मसला क्या है, क्यों ज़बरदस्ती बेटी वालों पे बाराती थोप दिया जाता है। तो मौलाना आप बताइए कि क्या मसला है कि ज़बरदस्ती बेटी वालों पे बाराती थोप दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुनतन। देखिए, बाराती के मुताल्लिक़ जो है शरीयत मुतहरा में और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी में बारात जो है ये कोई चीज़ नहीं थी और इसकी कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए कई रिवायत में इस तरह की बातें मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने जब शादी की खुशबू का जो रंग देखा तो आपने फरमाया कि जाबिर तुमने किससे शादी की है, बाकिरा से या सय्यबा से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैंने शादी सय्यबा से किया है। आपने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यबा से क्यों शादी की हो। फरमाया कि मेरी बहनें जो है कुंवारी है तो मैं इसलिए सय्यबा से शादी किया हूँ ताकि हमारी बहनों को जो है जो सय्यबा रहेगी तो उनको मालूम होगा कि किस तरीके से ससुराल में ज़िंदगी बसर की जाती है, गुजारी जाती है। इसलिए मैंने सय्यबा से शादी की ताकि हमारे बहनों को आसानी हो और हमारी बहनें जो है उनसे तालीम हासिल करें। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा तवील गुफ्तगू न करते हुए बारात के मुताल्लिक़, ये बारात जो है ये हम सब के लिए मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। इसको हम अभी फील नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं। जब हमारे यहाँ बच्ची पैदा होगी या कह लीजिए बच्चियाँ हो जाएगी, कई बच्चियाँ होगी, तब तो और बड़ी मुसीबत मालूम होगी। सबसे बाबरकत और सबसे अच्छा निकाह वो है जो कम से कम खर्चे में हो। बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि ये बारात की हैसियत ऐसी है कि चोर बनकर गए और डाकू बनकर वापस हुए। हम लोग बारात में जाते हैं और बारात में जाने के बाद बेटी वालों से बात होती है कि 100 बाराती लेकर आएंगे, लेकिन अगर समझा जाए तो उसूल के ख़िलाफ़ है और ये भी जायज़ अमल नहीं है। ऐसे तो बारात का जाना ही ठीक नहीं है, लेकिन मामलात के मामले में भी कमी होती है। 100 बोलकर 200 बारात लेकर जाते हैं और उसमें थोड़ी सी कमी हो जाए तो ऐसे वावेला मचाते हैं कि लगता है बेटी वाले के ऊपर बिल्कुल एक दरिंदा बनकर और शेर की तरह वार करना चाहते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा और नेक अमल हम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है, तो हम लोग जो है 100 लोगों को नहीं, 200 लोगों को नहीं, बल्कि हम लोगों को 2000 लोगों को खिलानी चाहिए और वलीमा करके आप अपने पैसे का खिलाइए। बेटी वालों से इतना नकदी ले लिया जाता है और उसके बाद ज़ेवरात और फर्नीचर वगैरह और सामान इतना ज़्यादा लिया जाता है, उसके बावजूद कैश में बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं, गाड़ियाँ मांगी जाती है। पहले तो लोग साइकिल देते थे, अब मोटरसाइकिल तो एक रस्मी हो गया है। मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ, मैं इस उम्मत मोहम्मदिया का अदना सा एक तालिब इल्म हूँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना ग़ुलाम हूँ। मैं अपनी ये राय रखना चाहता हूँ
کہ تمام علماء اکرام جو ہمارے بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب مل کر اس پر اتحاد پیدا کرے اور ایک اتحاد رچ دے کہ کہیں پر اگر لوگ جہیز لیتے ہیں یا زیادہ بارات لے کر جاتے ہیں ان کی شادی میں شریک نہ ہو، ان کا بھوج نہ کھائے، لیکن بڑی مجبوری ہے۔ ابھی کوئی مولانا بتا رہے تھے کہ شادی میں بات رکھی گئی تو لوگ جو ہے ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم لوگ تو بارات لے کے جائیں گے ہی۔ بھائی آپ کو کھانا ہے تو لڑکے والے سے کھائیے، لڑکی والے سے کیوں کھا رہے ہیں؟ لڑکی والے تک آپ لڑکی والے سے کھانے کا آپ کو کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے۔ آپ لڑکے والے سے ولیمے میں کھائے، ولیمے کا ثبوت بھی ہے، بارات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسلامی شادی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بارات کی رسم کیسے پیدا ہوئی۔ لوگ بارات جاتے تھے اور دلہا دلہن جب ادھر سے آتے ساز و سامان کے ساتھ تو ڈاکو اور گنڈے جو ہے دلہا دلہن کے سامان کو زیورات کو چھین لیتے تھے۔ تو بوڑھوں نے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جائیں 20 لوگ 30 لوگ، تاکہ وہ جب لڑکا لڑکی ادھر سے آئے میکے سے واپس تو ان کی سیفٹی اور حفاظت ہو۔ اس کے حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے لوگ بارات جاتے تھے اور حفاظت کے لیے لوگ ساتھ میں آتے تھے تاکہ لڑکا اور لڑکی محفوظ ہو، ان کے سامان اور زیورات وغیرہ جو ہو وہ محفوظ رہے۔ اس کے لیے بارات میں لوگوں کو لے کر جاتے تھے اور اس سے جو ہے فائدہ بھی ہوا۔ باقی اس رسم کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو حال چل رہا ہے، حال میں جو واقعات چل رہے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں، حال میں جو ابھی واقعات چل رہے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں کہ لڑکا پہنچتے سب سے بعد میں ہے اور بارات پہلے پہنچے، اور بارات پہنچنے کے بعد بارات کے لوگ جو ہوتے ہیں باراتی لوگ کھانا کھائے پہلے چلے آئے، لڑکا لڑکی بعد میں آتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی حالات حضرت تھانوی کے زمانے جیسے آ جائے تو لڑکا لڑکی راستے پہ ہی رہ جائیں گے۔ تو ہمارے نوجوان دوست اور ساتھی اور بڑے جو بھی ہے سب سے درخواست ہے کہ ہم سبھی لوگ جو ہے اس عمل میں شریک ہو کے ساتھ دیں اور اس رسم کو ختم کریں۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا کا بیان سنا اور مولانا نے بتایا کہ شادی میں جو باراتی جانے کے رواج ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، میرے حساب سے یہ رواج ایسے ختم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے من میں ٹھان لیں کہ آج کے بعد کسی کے باراتی نہیں جانا ہے۔ خاص طور پہ وہ لڑکا کنوارا ہے وہ بھی یہ مسئلہ کو سمجھے کہ وہ اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اپنی شادی میں بارات نہ لے جا کر تھوڑی سی جو بھی مولانا نے بولا ہے 2-4 آدمی یا 10 آدمی 20 آدمی لے کر جائے اور وہ نکاح کر کے آئے۔ خاص طور پہ ان زمانوں کے لیے بھی ویڈیو ہے جو باراتی میں جا کر گوشت دبا کر آتے ہیں، وہ بھائی بھی سن لے کہ بیٹی والے کہاں سے پیسہ لا کر کھلاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس پہ عمل کیجئے اور باراتی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیجئے۔ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی کے شادی میں نہیں جاؤں گا باراتی۔ اگر کوئی زور زبردستی کیا، بھائی ہے یا پھر دوست ہے، تو اگر وہ تلک لیے رہے گا تو اس کے شادی میں نہیں جاؤں گا۔ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔